ए फूल देखिए आपण कौन भावुंट मोर आज कौन हो आम घरे कहतु तो बहुत सुंदर देखा जाऊँ ना फूल गुड़ा तो चलते लास्ट जाए देखिए आप जापर कौन चलती आम घरे आज हूँ आमर सत्संग का प्रिपेरेसन चलती मुझे ढेर सारा फूल ये देखी आम ये सब बस फूल हार गुंथुलु तापर आज पागटा भी बहुत मस्त है पूरा वर्षा जो कहते रज पाग भाया पूरा पागटा देती सका सका उठी जाइली उठिके बसी आपण छोट छोट क्लिप भी देखी सका खाई आम मुढ़ी भजा तापर आपण सब फूल देखी बसिकी आंटी हरिया सब बस आम मो भौणी सब बस फूल करूँ तापर ये वाशिंग मशीन टे चलाई देती। नमस्कार जय जगन्नाथ मुईतीश्री आपण मान वेलकम कर मो यूट्यूब चैनल ओडिया विलेज एंड लाइफस्टाइल को चलते जावा कौन कौन चलती देखा तापर मुझे चाहा ये पी दौली सका सका चाहा ना तो मोर हुए आपण मैंने भी जानते बाबा परिवा सब नहीं आसते मार्केट रू आज आमर गोटे भोजी हो बड़ भोजी पूरा कह गले मो जेजेंकर श्राद्ध अच्छी से सब एति परिवा आसी 200-300 लोक खाइबे घरे आज तो प्रबल मात्रा भिड़ आज माने जमती सका पाखु एत कम जे कहले नसरे उठिला पाखु कम चलती समस्ते गोटे गोटे कम बिजी अच्छा देखो मुझे सब परिवा गोटे गोटे देखी पटल बोईतालु तापर आमर आंब बीन्स ये सब बासन सब आसिक थुआ हो गलापर मम्मी आंटी सब ये बसिकी आम सब बसिक ये फूल करूँ केते सुंदर हार आंटी ऑलरेडी दीटा बनई सारी मो आसला बेलू आपण मानक देखौली यहाँ धला फूल हारटा आम ठाकुर पाखे लगे पूजारे आमर माँ पाखे लाल फूल लगे आ धला हार ठाकुर पाखे लगे पाखे लाल जमारू यूज हुए केते सुंदर है हारटा निजे आंटी ये बस गुंथी आंटी मम्मी आमर तो जॉइंट फैमिली तो समस्ते बसिक सांगरे गुंथती तो यहाँ देखो यहाँ माँ यही हारटा मत बहुत बढ़िया लगुच खाली मंदार कहते नाली मंदार केते सुंदर है नाली मंदार धड़ा मंदार देकी बनाई यहाँ केवल माँ लक्ष्मी माँ तापर से धलाटा हूँ आम ठाकुर आउरी दीटा हार बोधे बना चलती आपको नेक्स्ट वीडियो रे देखेबी केमती आमर केमती कौन सजा होता केमती सत्संग है मुझे निहाती देखेबी ए वीडियो खाली देखौली जे केमती कौन आम सब प्रिपेरेसन चलती सत्संग का आज सत्संग अच्छी तो से माने दिन सारा सकाल आज रोसे सेपटे अधा करुँचे अधा आसी कम लगी कहीं दीपर कम न कले राति पुणी भोजी अच्छी 300-400 लोक खाइबे आज घरे तो समस्ते समस्त कम लगी मम्मी ये टगर फूल करुले आंटी ये जो टगर फूलर पत्र जानते ना से देखी मंदार फूल टगर फूलर पत्र तो केमती साइज करके सजाऊे आपको वीडियो देखा मत बढ़िया लगे मुझे बेटा देखेबी निहाती जमती मो व्यूअर मैंने देखिए किसी शिखे खाली खाली तो करेंगे ना किसी जिन शिखिले सीना मो चैनल को आसबे कि मत सब्सक्राइब करेंगे कि मत बहुत भल पाइबा देवे जहाँफल मुझे खुशी हेबी ये आम छुआ देखा फूल डलाटा कहला दीदी मोर टे फोटो उठे दियो मुझे हो देखा देखदेला देखदेली तापर मम्मी ये केमती केते सुंदर टगर फूलटा पूरा ग्रुप ग्रुप कर मोटा हार बनाऊँ ना मुझे देखौली केते गुड़ा तुली सारे केते फूल हार हो सारा 3टा अलरेडी फूल हार सरला आती फूल रखाई संध्यारे ठाकुर सजेवाई का तापर ये मम्मी केमी प्रोसेस रे करूँ मुझे आपको देखौली कौ प्रोसेस रे देखो छुंची फुड़ाऊँ मुझे यहाँ देखे पूरा पाखर जमती कि मो वीडियो देखिए किसी शिखिले सीना मत सब्सक्राइब कर कि मो चैनल को फॉलो करने को भल पाइब से मुझे आपण पूरा विविडली पूरा पाखर जूम करके देखौली क्लीयर आसी कि नहीं जानी कि मुझे चेष्टा करखापी देखूँ मम्मी केते सुंदर बनई यहाँ गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे जमी पूरा बड़ देखा टगर फूलटा सेमती हार पूरा घरे बसके आपण मैंने भी बनई पारे जो मार्केट रू आम जा किणुचे आजिकल तो फूल रेट देखुं केमती आम तो गाँ गहली लोक आमर तो गछ सबुआड़े तो सका उठिकी आज ढेर सारा फूल तुला होगी आज हार हम बोली बना हम बोली सका पाखु चलती तुला फूल तुला होगी रखाई तापर आम सब ये हार बनाऊलु आजिकल गोटे गोटे हारर रेट 1000-2000 टଙ୍କା किंतु ये हार गुड़ा देखो आम घरे बसई केमती छुंची सूता साहाय्य
बहुत सुंदर भाବରେ बनै परिबा। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ ବି ବନାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପଇସା ବି ଟିକେ ରହିଯିବ ଆଉ ଜିନିଷ ବି ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ଯେ ଫୁଲ ହାରଟା ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ବନେଇଛି କି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଏଇ ତିନିଟା ମିନିମମ୍ ଆମକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି 3ଟା ଫୁଲ ହାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ 10ଟା 10ଟାରୁ ବସିଛୁ 12ଟା ଯାଏ, 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଆମେ ପୁରା ମିନିମମ୍ 3ଟା 4ଟା ଫୁଲ ହାର ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ବସୁଛୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିକି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭୋଜିର ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ଦେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲି ଫୁଲ ହାର ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଯାହା ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆଉ ଫୁଲଟା କୁହନ୍ତି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ରୁମ୍ ବାଗେଇବା ପାଇଁ। ଛୁଆମାନେ ତ ରହିଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ସବୁ ସଫା କରୁଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ କଲି। ତାପରେ ଏ ରୁମ୍ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବହି ଖାତା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଗୃହିଣୀ, ତ ଆମ କାମଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତ ଆମ କାମ କେହି କରିବେନି। ଛୁଆମାନେ ସିନା ଅସଜଡ଼ା ଅଯତ୍ନ କରିକି ରଖିବେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ମାଆ ମାନେ ତ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଏଇଟା ଆମ କାମ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି ଖାଉଛି, ନାହିଁ, ଦିନସାରା ମୋର ବି ଢେର କାମ ରହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ଛୁଆର ପାଠପଢ଼ା ସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାମ ନ କଲେ ତ ହେବନି। ବାସ୍ ସେ କେମିତି ସବୁ ପୁରା ଅସନା ମସନା କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରୁଥିଲି ଆସିକି, ନ କଲେ ନ ହେବ। ଏଇଟା ନିତିଦିନିଆ କାମ, ନିତିଦିନ ସଫା ନ ରଖିଲେ ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲା ଘର ତ ନିହାତି ଅଯତ୍ନ ଅସନା ଏମିତି କରିଦେବେ ସେମାନେ। ତ ଆମର କାମ ହେଲା ତାକୁ ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା। ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଚିତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ, ତ ତା'ର ସବୁଆଡ଼େ କଲର୍ ଆଉ ଖାତା ନିହାତି ପଡ଼ିଥିବ। ମୁଁ ଯେତେ ସାଇଜ୍ କରୁଥିବି ସେ ସେତେ ଆଣିକି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥିବ, ରଖି ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ତା'ର ଅଯତ୍ନ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବାଗାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ମାଆ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ କାମ ନିହାତି କରିବୁ, ଆଉ କିଏ କରିବ। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ କାମ ମମିମାନେ କରୁଥିଲେ। ମମି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ତ ମମି କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଆ ହେବୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସତରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଆ ହେଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆମକୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସବୁ କାମ ନ କଲେ ନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ମାଆ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ମାଆ ଗୋଟେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳିବା, ତାକୁ ବଢ଼େଇବା, ତା କଥା ବୁଝିବା, ଦିନସାରା ତା'ର କାମ, ତା'ର ଖାଦ୍ୟ, ଛୁଆ ପଛରେ ଲାଗି ଲାଗି, ତା ସହିତ ପୁଣି ଏବେ ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଶିଖିନି, କିଛି ଜାଣେନି, ବାସ୍ ସେମିତି ସିମ୍ପଲି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଶିଖିଯିବି। ମୋତେ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ, କି ଫୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, କି କ୍ୟାମେରା ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛି। ନା ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରା ଆସୁଛି, ନା ମୋର ସେତେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଇ ପାରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି କିଛି ମୋ ଦିନସାରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ରୁମ୍ ବାଗେଇ ସାରିଥିଲି, ତାପରେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ଗଲି ମୋ କସ୍ମେଟିକ୍ ବଗେରା। କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ଗଲା, ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ପରଦିନ ବ୍ଲଗ୍ଟା। ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଲି, ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ଯାଇକି ବସିଲି ଟିକେ। ସାବିତ୍ରୀ ଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି, ସବୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ଢାଳି ଢୁଳାଇକି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ପରଦିନ ତ ନିହାତି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଉଥିବ, ଏକ ମୋ ଘରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ନିହାତି ଖୋଜିକି ମିଳିବ। ମୋ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନର ସଜ ପାଇଁ ଘର ସାରା ପୁରା ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। କାଲି ଏମିତିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲା, ତ ଉପାସ ଥିଲା, ତ କିଛି ଖାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା କିଛି ବାଗେଇବାକୁ, ତ ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଲାଇ ୟାକୁ ସବୁ ବାଗେଇ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ରାତିରେ ପୁଣି ଭୋଜି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ବସିକି ସବୁ ନେକଲେସ୍ ହାର ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଲି। ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ତ ଯାହା ରଖିଥିଲି, ପୁଣି ଛୁଆମାନେ ତ ତାକୁ ଆହୁରି ସବୁ ଅସଜଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ
मुझे बस सब साइज कर रखी दूसरी ये फैनटा देके बसती गरम केमती हो कमेंट रे कहे आम एपटे तो प्रबल गरम हो कहूँ आप कथा ये केते गरम हो कहतुनि प्रबल गरम के दिन ये गरमटा सर के जानी वर्षा दिन तो आसला जून जुलाई पुणी वर्षा स्टार्ट हो आपण मानक कौ ऋतुटा भल लगे मत टे कमेंट रे कहे गरम दिन तो मत जमा भल लगे मत शीत दिन बहुत पसंद आपण मानक ये हाई करदे काम सब सरीगला बस एबे चलली आमर ये भोजी पाई सब कटाकटी चलता आंब काटुला जे आंब खटा हम तो देखु केमती आंटी कका सब से आंब काटुंट मुझे देखी केमती कटा हो प्रोसेसटा देखी दिंतु टे मो भोजी आप सब जिन शिखिपारे केमती गाँव में कौन केमती सब हुए सब जिन आप खोजिकी पाइबे देखिए तो आप मो चैनल टाक निहाती सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ और शेयर भी करूँ जमती मत समस्ते सब्सक्राइब करके फॉलो करेंगे मुझे एप्रिशिएट हेबी आ नुआ नुआ वीडियो आपण मानक बनईकी सब बेले देखेबी देखूँ जड़े एमती काटिकी लंबा लंबा कर पीस दे दौरान आंटी ताको सब छोट छोट कर दौरान मम्मी आंटी सबू ये बसिकी परिवा कटा चलती नॉनस्टॉप रे आपण मानक जदि मो वीडियोटा भल लगुव तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल मत मोटिवेशन आसो मु बहुत भल भल वीडियो सब बनईकी देखेबी देखुं तो सब कम चली भोजी अच्छी माने तो जानी थे घरे भोजी घर माने तो सब पूरा लोक आसछंती सब कटाकटी सब चलची तापर मु रही जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भले रहिबे खुशी रहिबे मु भी बहुत भले अच्छी धन्यवाद।